আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একটা জিনিস নিয়ে একটু বসছি আজকে। সেই জিনিসটা হচ্ছে সেই জিনিসটা হচ্ছে ফাদার অফ দ্য নেশন, অর্থাৎ জাতির পিতা নিয়ে। আমাদের সাধারণত ইন্দো পাক সাবকন্টিনেন্টে আমরা বিশেষ করে পাক ভারত উপমহাদেশ বলতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশ বোঝাই ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। তো এই তিন দেশের প্রেক্ষাপটে আমি একটু আলাপ আলাপ করব যে আহ, জাতির জনক শব্দটা নিয়ে, ফাদার অফ দ্য নেশন এই শব্দটা নিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তিটি ছিলেন তিনি হচ্ছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ওনাকে সংক্ষেপে মহাত্মা গান্ধী বলতেন। উনি ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইংরেজদের সাথে ওনার অনেক, এই ভারত নিয়ে অনেক কিছু, অনেক রাজনৈতিক আহ, প্রেক্ষাপট ছিল ওনার। ভারত 1947 সালে সম্ভবত 15ই আগস্ট, আমি যদি ভুল না করি, 15ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল। আর পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল ঠিক একই সালে, একদিন আগে, 1947 সালে 14ই আগস্ট। তো ভারত যেহেতু সবচেয়ে বড় দেশ, সেই জন্য ভারত প্রসঙ্গটা আমি আগে টানলাম। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কিন্তু কোনো ক্ষমতায় আসেন নাই। উনি না হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, না হয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। উনি একটা নিরপেক্ষ জায়গায়, সর্বজন শ্রদ্ধেয় একটা জায়গায় ছিলেন, আমি যদি ভুল না করি। तो इंडो पाक सब कंटिनेंट के बारे में हम पहले ये प्रसंग या खींच के ले रहा है, लाया है। तो इंडो पाक सब कंटिनेंट उपमहादेश ये बोलने से पहले आता तीन मुल्क का नाम, तीन देश का नाम। एक है भारत, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। दूसरे मुल्क भी है श्रीलंका, लेकिन ये तीन, श्रीलंका नेपाल है, लेकिन ये तीन का बारे में ज़्यादा चर्चा होता। भारत का स्वाधीन, मतलब भारत के इंडिपेंडेंस पे बहुत वक्त गुजारा, बहुत काम किया यह मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। एसोसिनेट हुआ, उसको मार डाला। और उनको ऐसे पुकारता ये नाम से, जो महात्मा गांधी। तो हम लोग भी जानते हैं ये उनका नाम महात्मा गांधी। 1947 1947 में भारत अंग्रेज से इंडिपेंडेंट मिला। एक दिन पहले पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट मिला 1947 का 14 अगस्त में, और भारत का मिला 1947, एक दिन बाद में, 1947 साल में 15 अगस्त में। तो एक चीज जो मैं बताने चाह रहा, आफ्टर लिबरेशन, जब इंडिपेंडेंस स्वाधीन हो गया भारत, उस वक्त भारत का कोई भी जगह पे मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बैठा, नहीं पावर में नहीं आया। ना उन्होंने प्रेसिडेंट हुआ भारत का, राष्ट्रपति हुआ, ना उन्होंने प्रधानमंत्री हुआ, कोई जगह पे उन्होंने नहीं आया। ठीक पाकिस्तान के बारे में अभी आता मैंने। पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। उनको पूरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, और उनका संक्षिप्त नाम से पुकारता आदमी लोग, हम लोग भी सुनाइए, कायदे आजम। तो स्वाधीन जब हुआ पाकिस्तान, उसके बाद में कायदे आजम पाकिस्तान का कोई क्षमता पे नहीं आया, कोई पावर में नहीं आया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ना हुआ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ना हुआ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तो अभी ये दो मुल्क, मगर
दूसरे तीसरा मुल्क तीन मुल्क के बारे में हमरा जिक्र किया हम। तो तीन मुल्क में बांग्लादेश में है, बांग्लादेश भी है, मौजूद है, शामिल है। ये बांग्लादेश के बारे में अब आ रहा। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश 1971 16 ডিসেম্বর। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে এই তিনটা উপমহাদেশ, তিনটা দেশের মধ্যে ভারতের কথা বলেছি আমি, পাকিস্তানের কথা বলেছি, এখন বাকি রয়েছে বাংলাদেশের নাম। তো এখন বাংলাদেশের ব্যাপারে আমি আসছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে, মুক্ত হয়েছে 1971 সালের 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट मिला, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 का 16 दिसंबर में। इसका बाद उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बंगबंधु से पुकारता आदमी लोग, उन्होंने पाकिस्तान जेल में था, वहाँ से उनको मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। उन्होंने वहाँ से लंदन गया, लंदन से इंडिया आए, इंडिया में एक भाषण दिया वहाँ। उसके बाद में उन्होंने बांग्लादेश में आया। বাংলাদেশ 71 সালে স্বাধীন যখন হয়েছে ওই সময় পর্যন্ত পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন বাংলাদেশের জাতির জনক বলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশ পাকিস্তান তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তখন মুক্ত করে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব তখন বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে সরাসরি লন্ডন চলে গিয়েছিলেন। ওইখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকের পরে উনি কলকাতায় এসেছেন। কলকাতায় এসে একটা জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন इंदिरा गांधी साथे। जब रिहा कर दिया मुजीब को पाकिस्तान का जेल से, उन्होंने पहले गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन जाके उन्होंने वहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, शायद एडवर्ड ही तो कोई था, अभी नाम याद नहीं आ रहा, उनके साथ मीटिंग किया। बाद में वहाँ से शेख मुजीब आया इंडिया में। इंडिया का पश्चिम बंगाल का कलकत्ता में एक जनसभा में, एक जलसे में उन्होंने भाषण दिया। वहाँ इंदिरा गांधी भी थी। उसका बाद में उन्होंने बांग्लादेश में आया। ওইখানে ভাষণ দেওয়ার পরে, কলকাতায় শেখ মুজিব ভাষণ দেওয়ার পরে ওইখান থেকে বাংলাদেশে এসেছেন। তো বাংলাদেশে আসার পরে শেখ মুজিব প্রথমে হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তখন সংসদীয় গণতন্ত্র ছিল, যদি আমি ভুল না করি, তখন সংসদীয় গণতন্ত্র ছিল, গণতন্ত্র কায়েম করেছিলেন, তখন উনি হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু উনি খুব বেশি দিন প্রধানমন্ত্রী থাকেন নাই। উনি 71 সালে বাংলাদেশে এসেছেন, এসে উনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তো উনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকেন না, খুব কমফোর্ট ফিল করেননি সম্ভবত। ওনার কেন জানি মনে হয়েছে উনি তখন কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র, ওনার কেন জানি মনে হয়েছিল উনি প্রেসিডেন্ট হবেন। তখন এই রীতিনীতি সংসদীয় গণতন্ত্রকে চেঞ্জ করে দিয়ে, পরিবর্তন করে দিয়ে, তখন প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম কায়েম করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম কায়েম করার পরে উনি হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতি, আবার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেন্টটা তেমন একটা ক্ষমতা কম ছিল, রাষ্ট্রপতির হাতে পুরা ক্ষমতা পঞ্জীভূত করেছেন উনি। তো उनर शेख मुजीब जब इंडिया से बांग्लादेश में आया आफ्टर लिबरेशन 71 में, शेख मुजीब उस वक्त बांग्लादेश को पहले उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम कायम किया। वहाँ में उन्होंने प्रधानमंत्री हुआ बांग्लादेश को। प्रधानमंत्री होने के बाद कुछ दिन बाद, शायद 1 साल ऐसे होगा गुजारा, उसको बाद में उन्होंने ये चेंज कर दिया, चेंज करके परिवर्तन किया सिस्टम को। पार्लियामेंट्री सिस्टम से उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चला आया। शायद उन्होंने कंफर्ट फील नहीं किया, उनको बहुत पावर चाहिए,
पावर को एक जगह पे लेके आने के लिए शायद उन्होंने किया प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लेकिन हम लोग पहले था, हम लोगों का जो ध्यान था वही पार्लियामेंट्री सिस्टम था। पाकिस्तान का आंदोलन में हम लोग पे वही 71 पे जो बंगा शेख मुजीब जो आंदोलन किया वही पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए किया। अभी उन्होंने प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट होके पूरा जो पावर उनका हाथ पे ले ग्रिप पे ले लिया। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने शेख मुजीब का पूरा जीवन में आंदोलन किया पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, बहुदलीय गणतंत्र गणतंत्र में गणतंत्र डेमोक्रेसी के लिए, बहुत मैनी पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने आंदोलन किया सारे जीवन। बाद में उन्होंने पावर में आके प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर लिया। इसके बाद में उन्होंने एक सिस्टम किया, वही है बाकशाल। यहाँ पे 3 पेपर रखा, बांग्लादेश का 3 अखबार रखा और सबको बैन कर दिया। और सारे जो पार्टी था इस पूरा सब पार्टी को उन्होंने बैन कर दिया, खाली बक्शल एक पार्टी। अगर ये मुल्क में उस वक्त रहने होगा तो बक्शल करने होगा। इवन उस वक्त बांग्लादेश का एक्स प्रेसिडेंट, उन्होंने डेप्यूटी चीफ आर्मी का था, उन्होंने उनको भी शामिल किया वहाँ, बक्शल का मेंबरशिप दिया शेख मुजीब पुकार के, उनको बुला के बक्शल का मेंबरशिप दिया। तो हम लोगों का चिंता ध्यान धारणा, हम लोगों को फिक्र था मैनी पार्टीज डेमोक्रेसी, बहुदलीय गणतंत्र। लेकिन अभी उन्होंने किया कि उन्होंने बक्शल कायम किया। क्यों उन्होंने किया? ये सोवियत जो सिस्टम था वैसे लेके उन्होंने किया। लेकिन हम लोगों का दिमाग में कम्युनिस्ट का ध्यान धारणा हम लोगों का दिमाग में नहीं है बंगाली को। हम लोग चाहता इलेक्शन होगा, बहुत सारी पार्टी वहाँ शामिल होगा और चुनाव में हम लोग ভোট दूंगा। শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসার পরে, আমি একটু আগে বলেছি আবার রিপিট করছি, ক্ষমতায় আসার পরে বাংলাদেশে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বহুদলীয় গণতন্ত্র ছিলেন। এটাকে ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেসি, যেটা ব্রিটিশ সিস্টেম, ব্রিটিশে এবং ভারতে যেটা চর্চা হয়, ব্রিটিশদেরকে ফলো করে ভারতে গণতন্ত্রটা চর্চা করে ওনারা। আমরা ব্রিটিশ এই সিস্টেম ওয়েস্টমিনিস্টার ডেমোক্রেসি এরকম একটা মন মানসিকতা ছিল আমাদের। এরপরে উনি কি করলেন, বাকশাল করার পরে উনি বহুদলীয় গণতন্ত্র করার পর উনি হয়ে গেলেন, উনি প্রধানমন্ত্রী হলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে উনি কেন জানি নিজেকে কমফোর্ট ফিল করেন নাই, অনেক বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য উনি তখন পার্লামেন্টারি সিস্টেমকে চেঞ্জ করে দিয়ে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে দিয়ে উনি আনলেন প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম। প্রেসিডেন্টের কাছে সব পাওয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে পুঞ্জীভূত থাকবে, এই সিস্টেম উনি নিয়ে আসলেন। তো এটা একটা ক্ষমতাকে একটা কুক্ষিগত করার একটা চক্রান্ত ছিল তখন। এই জিনিসটা তখন বাংলাদেশের মানুষ মনে প্রাণে কিন্তু গ্রহণ করে নাই। মানুষের ভিতরে একটা ক্ষোভ ছিল, এর মধ্যে আসছে দুর্ভিক্ষ এবং শেখ মুজিবের দলের স্বৈরাচারী মনোভাব। বাকশাল করার পরে কাউকে ইয়ে করে প্রথমে এনকাউন্টার দিয়েছিল সিরাজ শিকদারকে, সর্বহারা পার্টির সম্ভবত ওনাকে এনকাউন্টারে দিয়েছিল প্রথম বাংলাদেশে। এনকাউন্টার মানে ক্রস ফায়ার দিয়েছিল। বাংলাদেশে এনকাউন্টার বলে না, ভারতে এনকাউন্টারটা চালু আছে, আমাদের এখানে বলে ক্রস ফায়ার। প্রথমে সিরাজ শিকদারকে ক্রস ফায়ারটা দিয়েছিল এবং অহংকার করে বলেছিল এই শেখ মুজিব পার্লামেন্টে, কোথায় আজ সিরাজ শিকদার, কোথায় আজ সিরাজ শিকদার। একটা কথা আছে, অহংকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন। অ্যাজ এ মুসলিম আই বিলিভ দ্যাট থিংস দ্যাট God, Allah, Almighty Allah doesn't like proud people. If I am proud, Allah will not like me. ये हमारा इस्लाम में ये है, ये बात है इस्लाम में। इस्लाम में ये चर्चा है, ये बात का जिक्र है इस्लाम में। তো শেখ মুজিব পুরা ক্ষমতা যখন কুক্ষিগত করে ফেললেন,
করার পরে এটা মানুষের কাছে পছন্দ হয়নি। আমি ভাই একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি লাল রং পছন্দ করি না, কিন্তু আমাকে লাল রং নিতেই হবে, জোর করে খাওয়ানো, তিতা জোর করে তিতা। बाकसालटा हमारे जैसे मानुष ग्रहण करे नहीं। हम लोगों का जो इंसान है, बांग्लादेश का सिटीजन, उस वक्त बाकसाल को ये एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, नहीं लिया इन लोग दिमाग में, नफरत करता बाकसाल से, ये ऐसे कम्युनिस्ट ध्यानधारणा से। तो इस वजह से आदमी के अंदर बहुत गुस्सा था, एकदम पॉपुलैरिटी शेख मुजीब का एकदम नीचे गिर चुका। ऐसे एक लीडर था शेख मुजीब उस वक्त, वो अगर सुबह को दिन को रात बोलने से आदमी बोलता है आप सही बोला, ये रात है, ऐसे एक पॉपुलैरिटी था उनको। रात को दिन बोलने से यह बोला हाँ आप ये अभी दिन है। ऐसे एक पॉपुलर लीडर को पॉपुलैरिटी एकदम नीचे गिर गया। जो चीज उनको बेटी के पास भी हम लोग देखा, वही बारे में हम बाद में आ रहा है। तो ये शेख मुजीब उस वक्त यहाँ का बहुत करप्शन, स्वेच्छाचारिता और डिक्टेटरशिप बहुत सारे किया। और पहले एनकाउंटर दिया, क्रॉस फायर दिया सीरिया सिकदर को, लेफ्टिस्ट एक नेता था, उसको सीरिया सिकदर नाम से पुकारता, उसका नाम है सीरिया सिकदर, उनको एनकाउंटर दिया ये शेख मुजीब। बांग्लादेश का पहले एनकाउंटर ये सीरिया सिकदर, ये चालू किया शेख मुजीब। तो ग्रोर करके, अहंकार करके, एकदम प्राउडली उन्होंने पार्लियामेंट में कहाँ सीरिया सिकदर, अब भी सीरिया सिकदर कहाँ है सीरिया सिकदर। तो ऊपर वाला ना, अल्लाह ना, ये ग्रोर आदमी, जो आदमी के पास इतना घमंड है, वो आदमी को पसंद नहीं कर, घमंड वाला आदमी को पसंद नहीं कर। ये शेख मुजीब, तुम कोई राजा महाराजा का तो बेटा नहीं हो तुम, और ये कोई एक राजतंत्र देश नहीं है। আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না। অহংকার চলে এসেছিল শেখ মুজিবের মধ্যে। তখন শেখ মুজিব দিনকে রাত বললে মানুষ বলতে হ্যাঁ রাত, এত পপুলারিটি ছিল, এত জনপ্রিয়তা ছিল। রাতকে দিন বললে মানুষ বলতে হ্যাঁ ঠিক আছে বঙ্গবন্ধু এটা দিন। এইরকম একটা নেতার যখন বাকশাল করে উনি যখন ডিক্টেটরশিপ চালু করলেন এবং দুর্নীতি, রাহাজানি, ব্যাংক ডাকাতি এবং ওনার পরিবারের সদস্য, আমি নাম বলতে চাচ্ছি না, পরিবারের সদস্যরা জড়িত ছিলেন বলে কথিত আছে। তখন আমি বয়সে অনেক ছোট ছিলাম, অত বুঝতাম না, কিন্তু পরবর্তীতে ইতিহাসে যেটা পেলাম, তো এটার কারণে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা একবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, যার কারণে সামরিক অভ্যুত্থান হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে, এবং উনি 15 আগস্ট মারা পড়লেন বঙ্গবন্ধু ভবনে, যেখানে 32 নম্বরে, যেখানে কিছুদিন আগে জ্বালিয়ে दिए। शेख मुजीब का पॉपुलैरिटी इतना आसमान तक था, अगर दिन को रात बोलने से मुजीब, आदमी बोलता है हाँ सही बोला आप, रात को दिन बोले आदमी बोलता है सही बोला आप। ये बाकशाल करने के वजह से, ये करप्शन से, ये मिसमैनेजमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट का जो मिसमैनेजमेंट और दुर्नीति, करप्शन, इस वजह से उनका पॉपुलेशन एकदम नीचे गिर गया। 1975 का 15 अगस्त उनको ध्यान हो गया, एक मिलिट्री कू हुआ, उनके परिवार के हर आदमी को मारा आर्मी ने। उस वक्त खाली 2 बेटी था, 2 बेटी उनका, शेख हसीना, ये प्रीवियस डिक्टेटर शेख हसीना, और उनका छोटा बहन शेख रेहाना, इन्होंने दोनों, और उसका हस्बैंड डॉक्टर वाजिद, हसीना का हस्बैंड, जर्मन में था उस वक्त। जर्मन पूरा नहीं था, ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन था, वेस्ट जर्मन में था उनमें। तो वहाँ से आके बाद में शेख हसीना वहाँ से आया। अभी शेख मुजीब का मिलिट्री कू में शेख मुजीब का पूरा फैमिली, ये दोनों बेटी बगैर बिना पूरा फैमिली मर चुका। तो इतना ये एक चीज हमको, जो उनको स्टडी करके, शेख मुजीब को स्टडी करके जो चीज मिला, उन्होंने पहले उनका ध्यान था बहुदलीय गणतंत्र, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, लेकिन वो सारा जीवन उन्होंने आंदोलन किया इसके लिए। बाद में उन्हें जब पावर में आया,
उन्होंने वो हटा दिया। उनके दिमाग में आया वन पार्टी एंड ही विल बी द लीडर, ही विल बी द किंग। अरे यार, ये मुल्क हम लोग ये राजतंत्र नहीं है, यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं है बांग्लादेश में। ये बहुदलीय गणतंत्र, यहाँ में चुना होगा, मल्टी पार्टी यहाँ इलेक्शन में लड़ेगा, जिसको इंसान पसंद करेगा उसको चुना, उसको निर्वाचन करेगा, उसको इलेक्ट करेगा। ये है हमारा जो थ्योरी। अभी वो एक ही चीज शेख मुजीब के बारे में हम बोल रहा, आप फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी भी था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी था, लेकिन उन लोग तो पावर में नहीं आया ऐसा। अभी इसीलिए उन लोगों को भारत में महात्मा गांधी को सर पे रखता या कंधे पे रखता आदमी, सर पे रखता, इतना इज्जत देता। पाकिस्तान में कायद आज़म को सर पे रखता, कंधे पे रखता आदमी, इतना इज्जत दिया, देता अभी तक। क्यों? उन लोग पावर में नहीं है, पावर के लिए इतना मरिया नहीं था, पागल नहीं था। जो कुछ हुआ शेख मुजीब के बारे में, लेकिन शेख मुजीब आके क्या हुआ, वो पावर में आया, प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर। क्यों भाई? ये आप फादर ऑफ द नेशन आपको बोलता, आदमी करता, खुद भी आप मानता, तो आपको पावर का क्या जरूरत था पावर में आने के लिए? शेख मुजीब पावर एसे একটা সারা জীবন বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলে ক্ষমতা এসে একদলীয় গণতন্ত্র, প্রথমে প্রধানমন্ত্রী সিস্টেম করেছেন, পরে পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্সি সিস্টেম করেছে। এটা সন্তুষ্ট না হয়ে পাওয়ার কুক্ষিগত করার জন্য একদলীয় গণতন্ত্র, এক নেতার এক দেশ বলতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। এটা কি ভাই রাজার দেশ? রাজার দেশ না, মানুষ এটা গ্রহণ করেনি। এই জন্য জনপ্রিয়তা একেবারে পড়ে গেছে। পাকিস্তানে জাতির জনক হচ্ছে, পাকিস্তানের জাতির জনক বলে কায়দ আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না। উনি পাওয়ারে আসেন নাই, কোনো কিছু আছে, এই জন্য মানুষ এখনো ওনাকে মাথার উপর নিয়ে রাখেন। ঠিক তদ্রুপ একই রকম ভারতীয় মানুষ মাথার উপর নিয়ে রাখেন মহাত্মা গান্ধীকে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীকে এখনো মাথার মধ্যে নিয়ে রাখেন। কিন্তু যেটা শেখ মুজিবের ক্ষেত্রে হয়নি। শেখ মুজিব এখন নিজেকে বিতর্কিত করে ফেলছেন, মানুষের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে গেছেন। আর যতটুকু পপুলারিটি ছিল এটা শেষ করে দিয়েছে তার মেয়ে। গত মাস অগস্টে যে আন্দোলনটা হলো, 5ই আগস্টে ওনার যে তাক্তা পালট হলো, উনি যে ক্ষমতা হারালো ডিক্টেটর শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার কথা এখন একটু আসি। তার বাবার মতো সেও একদলীয় গণতন্ত্রের স্টাইলে চালাতে চেয়েছিল এই দেশটাকে। 15 বছর শোষণ শাসন এবং ভারতের ছত্রছায়ায় রয়ের তাবেদারিতে, রয়ের মদতে তার কিছু চালা চামুন্ডা আছে। এর মধ্যে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী, একটা বড় একটা নটোরিয়াস গাইজ। We want him, Bangladeshi people want him to bring in justice. He knows many things, he is the main Khalnayak. তো শেখ হাসিনার এখন তক্তা পলট হয়ে গেছে। আমি এই জিনিসগুলো একটু আমার মনে প্রশ্ন আসছিল, যার কারণে আমি এই ভিডিওটা করেছি। আশা করি আপনারা আমাদের ভিডিওটা লাইক করবেন এবং কমেন্ট থাকলে আপনারা নিজে কমেন্ট করবেন এবং লাইক শেয়ার এবং লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আইকনে বাটন একটু প্রেস করবেন। তো শেখ হাসিনা যদি নিজেকে মনে করে যে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসবে, আবার আসবে না, সেটা আর কোনোদিনই সম্ভব না। বিশ্বের ইতিহাসে না এইভাবে ডিক্টেটর পতন হওয়ার পর আবার ক্ষমতায় আসে। কারণ শেখ হাসিনা কিসের উপর ভর করে ক্ষমতায় আসবে? বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ উনি ক্ষমতায় থাকতে ওনার বিপক্ষে ছিল, যার কারণে উনি তিনবার ভোটবিহীন ইলেকশন করেছে, দিনে ভোট রাতে করেছেন, চুরি করে ভোট নিয়ে ভোট বাক্স পুড়িয়ে নিজেকে प्रधानमंत्री डिक्लेयर করেছে। शेख हसीना का ख्वाब है, सपना है जो फिर उन्होंने आएगा बांग्लादेश का गद्दी में। ये नहीं होगा यार, ये इतिहास में नहीं है, दुनिया के हिस्ट्री में नहीं है। एक डिक्टेटर एक बार घिरने से फिर आके तख्ता पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है। एक बार तख्ता पलट होने से फिर आके कुर्सी पे बैठता है। आपके बारे में मैं बोल रहा, ऐसा नहीं होगा कभी। ये शेख हसीना, आपका उम्र हो गया, बहुत सारे आदमी आप मरा यहाँ 800 कितना 800 समथिंग आदमी आप मारा, आदमी को आप मारा। यू आर ए किलर, वेरी बिग किलर। और
2,500 2,000 2,500 आदमी को इंजर्ड हुआ। बहुत सारे आदमी को दोनों आंखें चला गया, बहुत सारे के स्प्लिंट है सारा, बहुत सारे आदमी ऐसा पाँव नहीं है, टंग चला गया, हाथ चला गया, ऐसा हो गया बहुत सारे आदमी। ये ऊपर वाला का जो गजब है, गजब आएगा आपके ऊपर। ये आप कोई ना कोई अभी वक्त आ गया आपका वही चुकाने के लिए, कीमत चुकाने के लिए। आप जो कुछ किया उसको कीमत चुकाने के लिए। শেখ হাসিনা আপনার এখন সময় এসে গেছে ওই ওই রক্তের দাম আপনাকে চুকাতে হবে পাই পাই করে। অনেক মানুষ 800 সামথিং মানুষ মারা গেছে, আপনি গুলি করে মেরেছেন। পাখিকে এভাবে গুলি করে মারে না, আপনি যেভাবে মেরেছেন ক্ষমতার জন্য, ভারতের হুকুমে আপনি চলেছেন। আপনি একটা দাসী ছিলেন, আপনি একটা সেবা দাসী ছিলেন মোদির। আপনার পরে মোদির সময়ও আসবে, মোদির সময়ও এসে গেছে, আসবে, মোদিরও একই অবস্থা হবে আপনার। তবে ওটা ওইভাবে হবে আপনার মতো। এইখানে গণতন্ত্র নাই বিলে আপনারটা ওইভাবে হয়েছে, মোদিরটা ওইভাবে হবে না। ভোটের মাধ্যমে হয়ে যাবে, মোদির গদি চলে যাবে, মোদি থাকতে পারবে না বেশি সময়। নেক্সট টাইম আর মোদি থাকবে না, এটা একেবারে নিশ্চিত। ধন্যবাদ। আপনারা কিছু মনে করেন না, আমার মনে এই প্রশ্নগুলো আসলো, আমি এই জন্য এই প্রশ্নগুলো উত্তরে জানার জন্য আপনাদেরকে এই ভিডিওতে আসা এবং অবতারণা করা। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতুহু।